अस्सलाम वालेकुम जी। आए तैयारी करते हैं रमज़ान के पहले रोज़े की। और यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि सुबह सहरी है पहली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक दफ़ा फिर से रमज़ान जो है वो हमें देखना नसीब किया, अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोले। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी सुबह की सहरी के लिए। रोटी तो मैंने जस्ट अपने हस्बैंड के लिए बनानी थी, खुद तो मैं काफ़ी अरसे से ब्राउन ब्रेड ही खा रही हूँ। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क भी महसूस हो रहा है इस सब का। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना आज मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व की है बात। वो ये है कि मैंने ये एक बात नोट की है कि जो बहुएँ ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं ना वो सुबह मतलब सहरी में कभी भी कुछ भी काम नहीं करवाते उनके साथ। इवन इतना भी नहीं करते कि टेबल लगा दें, इतना भी नहीं करते कि चलो खाना खाया है, सबने मिल के खाया तो उठते हुए कोई 2 बर्तन किचन में लेते जाएँ, ये भी नहीं करते। और यही जो लड़के होते हैं, ये जब भाई होते हैं तो अपनी बहनों के साथ काम करवाते हैं, नो डाउट मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों का ओपिनियन इससे अलग होगा। लेकिन जब यही बहुएँ अलग हो जाती हैं तो इनके हस्बैंड जो होते हैं वही जो लड़के घरों के लाडले होते हैं वो फिर अपनी बीवी का किचन में हाथ भी बटाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि क्यों बटाते हैं, बिल्कुल अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो मतलब वो प्रॉपर उसके साथ उठते हैं, काम भी करवाते हैं, थोड़ा बहुत टेबल लगवाते हैं और जाते-जाते किचन में बर्तन ले जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम, ये नहीं कि खाना बना देते हैं, नहीं, लेकिन एक हेल्पिंग हैंड होता है। और ये पता है क्यों है? ये इसलिए है कि हम हमारे जो बेटे हैं या हमारे जो भाई हैं, वो अगर हमारी मौजूदगी में अपनी बीवी के साथ किचन में कोई काम करें या एक बर्तन भी उठा के ले आएँ, तो हम एक इतनी गंदी सोसाइटी में रहते हैं, एक अजीब-सा मतलब हमारे सोशल जो इम्पैक्ट पड़ जाता है कि पता नहीं ये बुड्ढी दा गुलाम हो गया है और ये वो फलाँ-फलाँ। चलो हो भी गया है तो क्या हुआ, अपनी बुड्ढी का ही हुआ है ना, अपनी बीवी का ही हुआ है। और क्यों हम ताने मारते हैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को कि ਹੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ने उठ के काम नहीं कराया। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन हम ये कहती हैं, उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगी तो हम इधर उधर हो के कहेंगी, लेकिन हम ये कहती ज़रूर है। और अब ये अपनी बीवी के साथ काम करवा रहा है। ਹੁਣ ਇਹ महारानी आ गई है, शहज़ादी आ गई है, इनके हाथ नाजुक ने। और इस तरह की बातें हम करती हैं, उनके सामने ना गए तो थोड़ा सा पीछे जाके चुगलियाँ ज़रूर करती हैं हम बहनें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह ना किया करें ना। रोज़े में एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे काम करना और सारा कुछ देखना और इस तरह के मामला। तो फिर क्या हुआ अगर आपके भाई जो हैं वो मतलब जो शादीशुदा भाई हैं वो अपनी बीवी के साथ कोई थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं और आपको पता चल जाता है इस सारी बात का कि उसने काम करवाया, तो इट्स ओके, इसको लाइट लें, इसको नॉर्मल लें, इन बातों को नॉर्मलाइज़ कर दें। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने बेहुदा फैशंस को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, जिस तरह हमने बोल्डनेस को नॉर्मलाइज़ कर दिया है, हमने किसी भी बात को किसी के भी मुंह पे कर देने को नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि हम कह देते हैं कि जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ नहीं ढिड च रख दे, साड़ी आदत कोई नहीं ढिड च रखना। हालांकि मुझे लगता है कि अगर किसी की आपकी बात से किसी दूसरे का दिल दुखता है ना, तो बेहतर है कि उसका दिल दुखने से बेहतर है कि वो बात आपके पेट में रहे और आपका ढिड दुखता रहे। तो काइंडली इन चीज़ों को मतलब हम किसने नॉर्मलाइज़ करना है, किसने इन बातों की तरफ मतलब तवज्जो देनी है? क्या ये आलिम दीन उठ के आएंगे हमें ये बात बताने, या गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करेगी कानून में, या लॉ कोई पास होगा कि जी इस तरह के काम, ये इस तरह के काम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये तो हमारा ज़ाती फ़ैसला है। और वही बहनें जब हम शादी करके अपने घरों को जाती हैं तो हम चाहती हैं कि हमारी नंद भी हमारा काम करे, सास भी करे हमारे साथ, हमारी जेठानी भी, देवरानी भी। और अगर वो लोग नहीं हैं तो फिर हमारा हस्बैंड प्रॉपर काम करे। ये सब कुछ हम मतलब ये चाह रही होती हैं कहीं न कहीं। तो इसके लिए ये है कि आपको अपने घर का माहौल बनाना पड़ेगा, अपने घर में इस तरह की हैबिट्स करनी पड़ेंगी ताकि नेक्स्ट जो घर है, जो मामलात हैं वहाँ पर भी आपके लिए आसानियाँ हों। और कुछ नहीं तो चले यार, अब जब आप अपने बच्चों की माएँ बन गई हैं तो बेटों को ही कहें कि हमारे साथ ये काम करें, हमारे अपनी बहनों के साथ ये काम करें, ताकि
ان کو کوئی تھوڑی بہت عادت پڑ جائے۔ تو جی ساری تو بہت نارمل سی تھی میری، اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں فروٹ چاٹ، اور یہ میں نے آج تھوڑے سے بنائے ہیں رول اور سموسے، کیونکہ جی 4 تاریخ سے 5 تاریخ سے آلموسٹ 4-5 تاریخ سے جو ہے وہ نیکسٹ میٹرک ڈیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہے، میٹرک کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو میٹرک ڈیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو پیپر بہت لیٹ ختم ہوتا ہے اور بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ اول تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میری جو ہے نا وہ ڈیوٹی کسی نہ کسی طرح کینسل ہو جائے۔ میں اس دفعہ بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں ڈیوٹی کرنے کے، مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جی میں اپنا صدیوں کا ایک خواب پورا کر کے آئی ہوں۔ پہلے نا میں وہ فرائی پین میں فرائی کرتی تھی چیزیں، اور مجھے بڑا افسوس تھا کہ میرا فرائی پین خراب ہوتا جا رہا ہے، اور تیل بھی اتنا وہ پڑا رہتا تھا نا۔ تو جی یہ میں نے لوہے کی کڑھائی لینے کا کافی عرصے سے سوچا ہوا تھا، اور آج میں ایک سنڈے بازار سے جو ہمارے برے والا میں ہی لگتا ہے وہاں سے جا کے پورے 500 روپے کی ایک کڑھائی لے کے آئی ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ آج میں نے کوئی ہمیشہ کے رمضان کے لیے نا مسئلے کو حل کر لیا ہے، اگر میں زندہ رہی تو انشاءاللہ۔ اور پھر میں آ کے کہہ بھی رہی تھی کہ 500 میں ہے تو یہ اتنی مطلب وہ نہیں ہے، ڈیوریبل نہیں تھی، بس جتنی کہ اس کی قیمت تھی اتنی کہ اس کی کوالٹی تھی۔ تو میرے میاں کہتے کہ 500 تیرے 5 سال بھی کٹ جاوے تو بہت ہے، 100 روپیے دا 1 سال۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اور 5 سال تو الحمدللہ انشاءاللہ نکال جائے گی۔ اور ویسے بھی برتن تب جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے جب ہم اس کو ون ہینڈڈ یوز کرتے ہیں، کہ مطلب ایک ہی بندے نے اس کو یوز کیا، اس نے واش کر کے رکھ دیا یہ وہ۔ جب ہمارے گھر میں کام والیاں آتی ہیں نا تو پھر وہ مطلب ان برتنوں کی ڈیوریبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ نہیں رہتی۔ تو میرے جو برتن ہیں وہ ون ہینڈڈ ہی چلتے ہیں، اس لیے میرے جو نان اسٹک فرائی پینز اور اس طرح کے برتن بھی ہیں نا وہ بھی الحمدللہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی بہت اچھی کنڈیشنز میں بھی ورک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی سموسے، اور یہ 3 سموسے میں نے حنبل کے لیے فرائی کیے، وہ بس شور کری جا رہا تھا کہ میں نے آلو کے سموسے ہی کھانے ہیں، میں نے ویجیٹیبل نہیں کھانے۔ اور یہ کھجوریں ہیں، اور یہ میں نے تھوڑی سی پاپڑی فرائی کی ہے بچوں کے لیے ہی، کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے شوق ہے اب ان چیزوں کا۔ 2 رول فرائی کیے ہیں، اور یہ فروٹ چاٹ میں نے بنائی ہے، میں نے اور میرے میاں نے مل کے بنائی ہے۔ وہ کھیرے میں نے تھوڑے سے کاٹے ہیں، یہ میں نے چٹنی بنائی ہے کیونکہ چاول بھی پڑے ہوئے تھے کل والے، چاول بھی میں فرائی کروں گی۔ یہ دودھ بنایا ہے میں نے اپنے میاں کے لیے، اس میں بس سمپل چینی ڈالی ہے اور پانی ہے۔ روح افزا جام شیریں یا اس طرح کے معاملات میں بھی میں نہیں پڑوں گی، اور شاید میں پورا رمضان ہی نہ پڑھوں۔ اور جی یہیں تک تھی میری ویڈیو، تھینک یو جی دیکھنے کا، بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔